Berjua-jua man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan, si katakan bucur man Tuhan di bata, pas kelengate dengan pengkawalina, banci dengaka kita jumpa arah perpulungan jabu-jabunta online ibas sada minggu endah. Maka mari ersikap kita krina guna bengket kubas pengogen dengan renungan kata di bata, si puji Tuhan. Rende kita ibas kitab denden tan nomor 388 sindaikan kari ayat nasi pemena saja o di bata kamkap di batangku. Mari si pubulat ukur ta ras kita ertoto kita. Ikatakan kami bucur man bandu o Tuhan di bata kami, ngejapkan kerina kelengatendu simbelin bas geluh kami, ambah kel gegeh kami, terlebih kini tekan kami nandangi Tuhan wari lepas wari. Bagai pengatakan bucur kami, pengkawalindu si serta bas geluh kami, ngatankan kami dengar banci jumpa reskrina ngawani perpulungandu arah PJJ online ibas sada minggu eda pasu-pasu kami krina terlebih anak-anakndu singgo pulung radukan rasa isi jabuna lako dengkehkan kata di bata muji gelarndu tercakap-cakap karena kata Tuhan pasu-pasu pe kemahandu ibas nahkan surah-surandu reh kami kukam ibas gelar Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan kekelengan di Tuhan, mari siogai kata di bata si jadi palas ibas perpulungan jabu-jabunta erpalasken Johannes bindu 4 menaken ayat 30 siwah sekariku ayat 42 yogekan kami kata di bata man banta bagenda nina. Enterem kalak Samaria ibas kutae tek maka Yesus erkiteiken nina di berwe ituri kena man bangku krina singgo pernah kubahan maka kenca jumpa kalak Samaria ras Yesus ipindo kena gelah ola lebih Yesus lawes perbahan siei dua wari dekahna Yesus ikuta kalak Samaria kenca Yesus ngajar reh teremna pe kalak sitek jenari nina kalak man di berundai kami nggotek genduari labo erkiteiken kai si ikata kendu tapi erkiteiken kami jine nggo megi pengajarna janah i eteh kami maka tuhu meia si engklini doni enda seterjemjenda pengogenta karena kata di bata enda perpulungan sini kelengi Tuhan si jadi temanta ibas perpulungan jabu-jabunta sada minggu enda tek ras berita dua hal si saling berkaitan radukan ras kita selaku kalaksi erkini teken ninta
kalak singgo nandai di bata ibas kegeluhanna. Maka arah bahan perpulungan jabu-jabu entah enda nuate kata di bata mulihi ngar-gari pusuk takrina kekelengan Tuhan ibas tahapan siapai kita enggose ngonge kita seh kubas tahapan kalak site jenari ngokange kita seh kubas tahapan kalak si berita karena kini teken silit ibas kita mari si gargari lebih kata di batang bagin kata di bata si jadi ora tenta sekali enda percakapan Tuhan Yesus ras sekalak diberu kalak Samaria ibas perdalanan Tuhan Yesus ras ajar-ajarna mulih ku daerah Galilea i daerah Judea nari maka kepeken arus ia mentasi daerah Samaria. Bagi si etah sendiri maka bagi kalak Yahudi kalak Samaria labu seninana labu turangda man kalak Yahudi kalak Samaria sada bangsa sada suku si najis kelakapna rendah kelakapna labu akapna lit ergana bagi maka adina sioge mulihi pustaka sibadia janah enggo pisi etak maka kalak Yahudi erkite ken rendah kelakapna kalak Samaria si cakapen pe atena laha bagi apeka ngakap ndu makai barang-barang kalak Samaria labanci lin hukumna ibas kalak Yahudi maka kekelengan Tuhan si idah perjumpaan percakapan Tuhan Yesus ras diberu Samaria endandai maka tupung Yesus kundul-kundul deherken kuta si sempat ndube Jakub ije ibanna sada sumur tupung ajar-ajarna nukur pangan kukuta Yesus kundul ije terkitekan ngawakap nalatih ibas perdalanan maka istirahat maka iidah nama diberu Samaria endadai deherken sumur Jakub maka ibas pengogen sebelumna ije nina Yesus man diberuai banci kupindau man bandu lawai nasitik nina maka kai nina diberundai kam kalak Yahudi aku kalak Samaria engkai maka ipindau dulau ina man bangku nina sebab biasana kalak Yahudi langit make kai pesi nggo ipake kalak Samaria enda mengawal percakapan diberu Samaria ras Yesus jana ibas perdalinan percakapan dai maka nina Tuhan Yesus man diberu Samaria nina tau legi perbulangan nina maka kai nina diberu Samaria dai man Yesus lalit perbulanganku maka ibas ayat 10 pitu seku ayat 10 walu nina Yesus tuh bagi si ikatakan duei lalit perbulangan do sebab minggu 5 kali kam erjabu janah dilaki si raskang genduari pesi tuhuna labu perbulangan do payo kelkatan duei nia Tuhan Yesus mulai enca ikatakan Yesus yang daman diberuai maka nina diberuai ngalawi oh Tuhan nabi kepeken kam nina enca ibas paksa sindai tek diberuai maka Yesus sema Mesias si enggo ipadankan di bata si kalak Samaria pe tuhu sangana nimai kerehen Mesias maka kenca si lausia kukutana maka si benakan ibas ayat 30 siwah pengogenta nina enterem kalak Samaria ibas kuta tek man Yesus erkiteikan nina diberuai diberundai kensa ia tek man Yesus maka Yesus Mesias araja ia tek maka uga banci di sini ayat 30 siwa uga banci sekala si biasa metah karena latar belakangku geluh
Adilah ia kalak simbelin, adilabu ia kin sekalak nabi simbelin, labu tuhu ia tekna, latar belakangku, geluhku, perdalanan, jamuku. Maka sia indah me ibabah naman anak kutana, iberitakan nama berita karena Yesus si metah kerina kegeluhena, semakana nina ibas ayat 30 si wadai. Maka enterem anak kutana si man Tuhan Yesus. Maka kekelengan Tuhan entah si idah maka kedungan na adisinan ibas ayat 42 dua wari Yesus ipindaukan kalak Samaria guna ngajari ia karena kata di Batak. Maka nina kedungan na ibas ayat 42 nina anak kutadai man diberu kalak Samaria sindube berberita karena Yesus. Kami nggota genduari labur kita kan kaisi ikata kendu, tapi kita kan kami jine enggo megi pengajarna janai etah kami, maka tuhu meia si engklini doni eda mesti jadi nandangi kegeluhan enterem kala anak kuta Samaria perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus perjumpaan diberu kalak Samaria ras Yesus jadi alat ibastan di bata guna baba keselamatan la terjang man diberu kalak Samaria dai tapi pe man enterem jelma silit ikuta kalak Samaria si pemena lebih marisinan nandangi diberu kalak Samaria dai uga kedungenna perjumpana ras Yesus mahan bana ibukana pusuk perukurna erbahansa ia tekman Yesus maka Yesus sekap Tuhan ras juru selamat. Maka kepeikan arah percakapan perdalinan kesaksian diberu kalak Samaria enda sidat kesimpulan kegelengan Tuhan maka kala singgo jumpa ras Yesus pasti ndatkan keriahan ibas kegeluhanna ibas pusukna mahan mana keriahan singgo i alo kene la atena terjeng iya ngencang alo kenca tapi pe ersura-sura lid semangat ibas pusukna nari gelah kalak si deban pe ndatkan keriahan si seri ras iya bageda kepeken biak kalak singgo jumpa ras Yesus iberu kalak Samaria dai pengalaman kegeluhanna rebahanca ia jumpa ras Yesus pengalaman kegeluhanna rebahanca ia pejumpakan Yesus ras kalak sideban pengalaman kegeluhanna labo pengalaman hidup yang labo si meriah ukur labo si tepu tapi pengalaman hidup yang pagit situhuna tapi kepeikan dipakaikan di bata pengalaman kegeluhan diberu kalak Samaria sila entepu ndai jadi sada alat bastan di bata guna baba keselamatan nandangi enterem jelma kedungenna enca ia berberita man kalak sideban kedungenna la terjeng iya ngenca site enterem kel kedungenna pe kalak site nandangi di bata maka bagi si enggonde ioge kita ibas ayat 42 dai nina anak kutana genduari labo kami teper kiteken kaisi dube i kata kendu kami nggotek genduari labur kiteken kaisi i kata kendu tapi kiteken pengajaran si enggo i aloken kami ibas iya nari kaisi idah ijenda kegelengan Tuhan kalak si enggotek man Tuhan di bata langadi ije tapi lit lalap upaya usaha git lalap berproses res Tuhan git lalap ipelim barui gegehna kini tekena pengarapenna alun dengkehken pengajaran kata di bata git dengkehken pengajaran kata di bata maka si enggo turah ndai kedungenna bertumbuh si enggo bertumbuh ndai kedungenna erbuah buah nandai berkembang ka ibagikan naman kalak sideban bagaimana kekelengan Tuhan ibas minggu zending enda kita ibabai alu sada tema
tek ras berita. Diberu kalak Samaria ras anak putana enggo naksikan uga erbuah kini teken nandai babai iya berita man kalak sideban. Kita megenduari i persingeti i motivasi kembali ngonge kita jumpa ras di bata maka kini teken ta erbuah dengan kini teken ta babai kita pe langasuk sinik ibas keriahan ukur berita keselamatan singgo alaukan kita tapi pe berjuang berupaya ka kita asa gege asa ukur talit arah pendahinta arah kecibal kegeluhenta si beritakan ka karena Yesus Kristus si manbana kita kekelengan Tuhan kita kerina payau kita tuhu laseri bagi kalak Samaria si jumpa secara langsung, secara tatap muka banci ercakap-cakap, dengkehkan pengajaran ras Tuhan Yesus. Tapi kegelengan Tuhan kita si tuhuna lebihan bagi kalak Samaria dai. Sebab Yesus si tuhuna ngulik ibas dirinta, ibas pusukta. Malaysia uge ibas sada Yohanes 4 ayat 10:5. Bagain danina iogekan kami manbanta. Adilin kalak singata kensa maka Yesus eme anak dibata ringan ibas ia zanah ia ringan ibas dibata. Anu kata si deban. Adi kita ngaku maka Yesus Tuhan ras juru selamata. Maka si tuhuna Yesus dibata ringan ibas dirinta dengan kita ringan ibas dibata. Maka mari dagena alung gejapkan dibata ringan ibas dirinta mahan bana aturna kekelengan Tuhan kita pe bagi diberu kalak Samaria dai kini tekenta rebuah la terjeng kita secara akal bahwa Yesus itu ada di bata ailin, tapi lebih asasiei si cibalkan kini tekente ibas kerina dampar geluta. Si cibalkan kita kalaksir kini teken arah pendahin, arah jabu, arah uga kita ngalakan berbagai-bagai situasi subuk si bagi ukur, bagi pisila bagi ukur ta. Jenari relajar kita arah diberu kalak Samaria. Kerina dampar kegeluhenta banci si pakaikan guna alat kita berita ibas masa-masa sulit si bagenda rupa pe. Diberu kalak Samaria dai labur kita ikan ulina gelukna maka ia jumpa ras dibata igejap kena kuasa dibata lid. Tapi indah pe jadi sana penjembaman bantah. Kita banci berita arah keriahan ukurta, arah perbebenta, arah sila bagi ukur, arah sakit pinakit, uga kita megenggeng, uga kita arsada ari, uga kita ngandalkan di bata, uga kita landa rami gagas sideban, uga kita tetap setia megenggeng, mingia masa-masa sulit enda, nerempa geluta, kita tetap renal leman Tuhan. Lasi kurangi semangat kini teken jabun tak ersembah mandi bata. Lagi kita ke gereja kebatin, lagi kita perpulungan jabu-jabu ras-ras, lagi kita RPA ras-ras, tapi kini tekenta lalap si cidahkan gara lalap, tapi si bangun hubungan si mahuli ras Tuhan di bata. Maka mari dagena perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Si pakaikan kerina pengalaman kegeluhan tenda jadi alat kita bersaksi bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Kita pe tetap megegeh berbuah kini tekenta la terjeng kita secara akal budi Yesus itu betul-betul ada, tapi si cidahkan kini tekenta arah kita encibalkan kini tekenta selaku anak-anak di bata bas gelungta. Selamat kita berita, selamat kita naksikan Yesus Kristus ibas kegeluhenta di bata sim pengasupkan kita kerina. Mari ras kita ertoto kita. Bucuri bas katandu singgo alaukan kami o Tuhan. Relajar kami mulihi bagi kalak Samaria siarah pengalaman kegeluhanna si pagit rebahan ca
turah kini teken naman Tuhan di bata, jenari kini teken naman Tuhan. Jadi kesaksin nakape nandangi kalak sideban. Bahanlah pe kami ibas kami dalangi geluh kami, ibas kami ngaloken si mahuli bagi pesila bagi ukur kami bas geluh enda. I pakaikan kami guna jadi dalan kami ersaksi karena kelengate Tuhan Yesus selaku Tuhan ras juru selamat. Lah kami mau bah laura kini teken semangat kami min kia melalak ke situasi segenduari banci jadi kerbahan ca urak kini teken urak semangat kami berita. Pakai kendu diri kami jabu kami gelah tetap berberita karena Yesus selaku Tuhan ras juru selamat. Pasu-pasu kerina anak-anak lu singgo dengkehken kata di bata raduken pe ras seisi jabuna. Iterusi kami mengkegeluhan kami basada mingguenda ras di bata kami i pengasupkan. Reh kami kukam ibas gelar Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengan Tuhan si katakan bucur man Tuhan di bata ibas katana singgo yalokan kita. Maka gunam pegegehi kata di bata singgo yalokan kita mari si puji Tuhan janahna kita ngendeskan persembahan pengatakan bucur ta. Rede kita rah kitab dendenta nomor 315 sindaikan kari ayat si pemena simpar tuhu pemerenu. PJJ man banta krina perpulungan Tuhan. Sehka kita jumpai bas PJJ berikutnya. Salam sehat, mencuah-cuah Tuhan si masu-masu kita kerina.